Mga igsoon, kumusta? Karong adlaw Enero 1, 2025 atong gisaulog sa simbahang Katoliko ang Solemnity of Mary, Mother of God. Panasayod ka ba nga dili lamang kitang mga Katoliko ang nagtuo nga si Maria inahan sa Dios? Bisan ang atong mga kaigsuonan nga mga Luterano nagtuo sab niini. Sumala pa sa ilang libro nga Formula of Concord, Solar Declaration chapter 8, mao kini ang atong mabasa. On account of this personal union and communion of the natures, Mary, the most blessed Virgin, born not a mere man, but as the angel Gabriel testifies, such a man as is truly the Son of the Most High God, who showed his divine majesty even in his mother's womb, inasmuch as he was born of a virgin, with her virginity inviolate. Therefore, she is truly the Mother of God, and nevertheless remain a virgin. Klaro og tinaw maigsuon nga bisan ang libro sa atong makaigsuonan nga mga Luterano nagpahayag nga ningtuo sab sila nga si Santa Maria inahan gayon sa Dios. May the Almighty God bless us all.